Would you tell me the price of the passport size photo? What? 200 rupees. 8 pieces. Okay. Tell you later. রে কি রেছিল আমার নম্বর দে তো কিস রে 200 টাকা বলছি রে ফটো গো আমার নম্বর দে কথা হবে মানে 9439 0853 08 हेलो हाँ भाई ना ये पासपोर्ट फोटो उठवा ଥିଲା ଭାଇନା କେତେ ଲାଗା ତମର ଷାଠିଏ କୁ 8ଟା କିସ୍ ଭାଇନା ଦେବ ପୁଟେ କନେ କି 60 ରେ 10ଟା ତମର କି 8ଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇନା ହଉ अरे ହଁ मते किंदी 200 कहला मो की कोथा हेले संगे 200 टका 60 टका कर देला रे किस ପାଇଁ କଲା ତୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଥା ହଲୁ ଯେ ଇଂଲିଶ କି ସବୁଠି କହିବାର ଅଛି କି କୋଉଠି କେମିତି କଥା ହବାର ଅଛି ସେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଅଛି ପରା ଚାଲ ଯିବା 60 ଟଙ୍କାରେ 8ଟା ଫଟୋ